Mislim da bi najbolje rešenje i za Srbiju i za Kosovo bilo ako bi se pregovori izmestili iz strogo političko-teritorijalnih okvira i ako bismo ih premestili na društveni plan. Ubeđen sam da statusno pitanje više nije na dnevnom redu. Granice se menjaju najčešće silom i u ratovima. Granica između Srbije i Kosova je uspostavljena posle rata, odnosno sukoba iz 1999. godine i posle priznanja Kosova od strane najvećih svetskih sila. I mislim da se u tom smislu statusno pitanje više ne može stavljati iznova na dnevni red, bez neke velike, ne mogu da zamislim da se ono stavi ponovo na dnevni red, bez neke velike promene međunarodnih okolnosti. Dakle, to je prva stvar. I bez nekog sukoba, naravno, novog, koji bi doveo do novog rasporeda snaga. Druga stvar, zbog toga je potrebno, dakle, ne posmatrati više odnos između Srbije i Kosova u tom teritorijalnom ključu, da bismo izašli iz stalne politike nasilja i reprodukovanja te matrice nasilja, nego da izmestimo nekako na društveni plan i da se bavimo pre svega realnim životom, recimo manjina ili pre svega Srba na Kosovu ili Albanaca u Srbiji. Mi smo sad imali priliku da vidimo kako izgleda kad jedan Albanac, Šaip Kamberi, izazvao ogromnu pažnju javnosti u Srbiji time što održao prvi, faktički jedini opozicioni govor u Skupštini Srbije. Bilo bi dobro da tako nešto vidimo i u Skupštini Kosova. Dakle, odnose između dva naroda, dve etničke zajednice, dva društva vidim pre svega u okretanju od ovih teritorijalno-političkih tema i fokusiranjem na društvena pitanja i na realne živote ljudi. Nama se sad zapravo dešava jedan paradoks, pre svega u odnosima između Srba i Albanaca, ali šire u regionu. Mi smo normalizovali, u stvari, ratne narative. U većini naših država su dominantne političke strukture, neću reći intelektualne, ali političke jesu, one koje su bili akteri rata. Ako ne oni personalno, onda njihove političke partije koje su na vlasti. I zapravo oni su doveli do toga, pa i u Srbiji i na Kosovu na kraju krajeva, i oni su doveli do toga da umesto normalizacije, a mi podrazumevamo pod normalizacijom neki normalan život, ovde je došlo do normalizacije nenormalnog, odnosno do normalizacije ratnih narativa. I mene to zapravo podsjeća, sam pojam normalizacije možda u evropskoj istoriji na najbolji način bio kompromitovan posle gušenja Praškog proleća 1968. godine, kada su sovjetski okupatori govorili da je potrebno iz tog poleta demokratizacije, reformi i svega onoga što je značilo Praško proleće se vratiti u normalizaciju, a normalno je bilo staljinizam. Ja se plašim da mi sada živimo nešto slično, dakle da su antagonistički narativi ovde toliko normalizovani da je nama normalizacija u stvari, evo da budem do kraja brutalan, mržnja. To je, dakle, prvi nivo. Drugi nivo ovoga što si rekao, kad govorimo o pomirenju, čitav dijalog između Beograda i Prištine je bio zamišljen tako, kao jedan proces dolaženja do pomirenja, do pacifikacije odnosa, gde bi onda nekakav okvirni sporazum koji bi se potpisao između dve vlade i tako dalje, bio samo tačka na i, samo ta neka šlag na torti tog nekog sveobuhvatnog i društvenog i političkog i tako dalje pomirenja. Ovde se zapravo dešava suprotno. Sa jedne strane, političke elite iz Srbije i Kosova vode te pregovore, a sa druge strane antagonizuju svoje društva, odnosno homogenizuju ih iznutra i antagonizuju ih prema onome drugom. I zbog toga zapravo taj dijalog ovako kako je sad zamišljen i kako se vodi nema smisla. Jer je na kraju taj sporazum koji treba da se potpiše
u stvari samo rezultat onoga što si nazvao normalizacijom ili pomirenjem. A nama se zaista dešava suprotno. Vi možete da pratite, evo, ja nažalost ne znam albanski, ali ono koliko vidim iz medija koji su na srpskom ili engleskom kosovskih, dobro pratim, naravno, medijsku sliku u Srbiji, kako je intenziviran briselski proces i dijalog između Beograda i Prištine, tako se zapravo dešavao porast nacionalizma i antagonizovanja prema onima sa kojima se pregovara. I u tom paradoksu vi ne možete imati bilo kako dugoročno rešenje. Pa mislim da si ti već u pitanju dobro naglasio da su u prošlosti zapravo intelektualci bili deo problema i konstitutivni deo antagonističkog narativa, nikako nisu služili bilo kakvoj ideji pomirenja. Mislim da to ne rade ni sada. Mi imamo naravno i drugačije primere, i srpsko i kosovsko društvo su pluralna društva, uprkos različitim autokratskim tendencijama, ali kao društvo ona jesu pluralna, postoje različite inicijative, postoje ljudi, posebno na intelektualnoj sceni, vrlo raznolikih pogleda, ali je opet problem, i vraćamo se na to, jer mi nismo dovoljno demokratska društva i razvijena da bi samo društvo moglo da se probije i izbori sa onim dominantnim narativom iza koga uvek stoji država. Dakle, institucije, moć, novac. A ono što država zapravo želi da poruči, to je da se ovo stanje zamrznutog konflikta između dva društva mora održati i dalje. Dakle, mi smo imali sada inicijativu koja je zaista veoma dobra, veoma konstruktivna. Izvinjavam se, pokušavam se setim Mirdita. Ili Dobar dan. I mi smo imali scene u Beogradu koje su bile vrlo nemile. Stotine ljudi u maskirnim uniformama koje čuvaju jedan mali broj kulturnih poslanika koji je bio okupljen ovde običajno na ulici u Centru za kulturnu dekontaminaciju, i u jednom trenutku je delovalo kao nekako ratno stanje. Upravo zbog toga što je bilo toliko ovih sa druge strane desničara koji su na ovaj ili onaj način, ta ultradesnica, povezani sa vlašću, koji su zapravo želeli da pruže otpor tome. Bila je ta odlična inicijativa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, taj projekat iz koga je izašao jedan vrlo važan zbornik Figura neprijatelja. Mi ovde u Srbiji imamo i Ivana Čolovića, odnosno Biblioteku 20. vek, koja ima vrlo važno izdanje, ali to je sve margina onoga što bi trebalo da bude konstruktivna uloga intelektualaca ili nekakva humanistička uloga intelektualaca u srpsko-albanskim odnosima. Ja ne mislim da nužno intelektualci moraju da služe tome, ali mi stalno gledamo kako oni služe, kako se stavljaju u funkciju ovog antagonističkog narativa sa idejom širenja mržnje. Ako pogledate, vrlo često, evo, prosto govorimo o našem društvu, o društvu u kome živim, o Srbiji, ako pogledate pričaonice na tim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, iz večeri u večer vi možete da vidite vrlo ugledne i ne samo ugledne, nego uticajne intelektualce koji po 2 ili 3 sata sede i direktno indukuju mržnju prema onome drugome, dakle prema bilo kojoj vrsti drugosti, gde su najčešće, kad su u pitanju srpsko-albanski odnosi, mi smo jedni drugima ta idealna drugost, odnosno idealni drugi. Dakle, neprijatelj. Prvo mi je ovo zanimljivo i vrlo je važna tema za razmišljanje da li je Mirdita potrebna više onima koji je koriste za nacionalističku mobilizaciju, dakle oni koji se protive održanju toga festivala, ili onima koji zapravo veruju da će postići nekakve ciljeve pacifikacije odnosa. Mislim da o tome zaista treba da se
da se debatuje i da je pitanje vrlo važno. Šta zapravo postižemo time ako je Beograd 5 dana ili koliko već traje festival u nekoj vrsti vanrednog stanja, odnosno da su čitavi kvartovi Beograda pod opsadom, kao da je nekakvo ratno stanje. Ovo ključno tvoje pitanje zapravo cilja na to da je reakcija i na Mereditu, kao što je nekada bila i reakcija na Pride, u stvari indukovana sa vrha države. Odnosno da je država ta koja na neki način može, ako želi, da obezbedi povoljan ambijent za održavanje takve stvari. Dakle, kada je država želela da pokaže da Pride ne može da se održi ili da postoji problem, onda ga nije bilo. Sad kad želi da pošalje poruku da je to potpuno u redu, on se održava i niko nema problem sa tim. Ja sam ubeđen, gledajući ljude koji su predvodili demonstrante sada na ulici protiv festivala Meredita, to nije nikakva tajna na kraju krajeva, da su oni vezani za same vrhove vlasti, da rade posao vlasti. Ja ne kažem da nema naravno ljudi i da većina ljudi, građana koji su bili tamo prisutni, nisu autentično bili, možemo sad da ulazimo u to, ali pogođeni time, ozlojeđeni i tako dalje. Ali oni koji su organizovali zapravo su željeli da pošalju poruku da još uvek nije vreme za potpisivanje sporazuma između Kosova i Srbije i tako dalje. Dakle, mislim da je, nažalost, još uvek u našim društvima država ta koja određuje kako će društvo reagovati. I mislim da ovaj bes na Mereditu i ta mržnja koja je zapravo se izlila na beogradskim ulicama je bila vrlo dobro i vrlo vešto navođena i da nije bilo, i da je država želela da se održi festival u miru, da bi on itekako bio održan. Jer ako predsjednik države ili premijer ove države mogu da se viđaju toliko često sa kosovskim zvaničnicima, da potpisuju vrlo važne sporazume sa njima, tako dalje, ja ne vidim kakav je problem da nekoliko umetnika priča o stvarima koje zaista većina ljudi često ne može ni da razume. Imam pozitivnu priču u kojoj ja nisam bio pozitivna strana te priče. Kada je trebalo prvi put da idem na Kosovo, mislim da je to bila 2014. godina, bio sam pozvan da učestvujem na Američkom univerzitetu u Prištini, na jednoj tribini sa Škezenom Malićijem. Mislim da je naziv bio Kosovo i Jugoslavija ili tako. To je negde bila tema. I prvi put, iako često putujem postjugoslovenskim prostorom, prvi put sam tada imao dilemu da li negde treba da odem i da li bi nešto loše moglo da mi se desi. Ja jesam pristao, naravno, odmah, ali sam zaista sam sebe preispitivao zbog čega ta nelagoda da se ode na Kosovo. Naravno da sam otišao, tribina je bila fantastična, sala je bila prepuna, oni su čak insistirali da Malići govori na albanskom, ja na srpskom jeziku. Nikad mi se nije desilo da negde odem i da zaista ne mogu ne samo da platim račun u kafani, nego da ne mogu ni u prodavnici ili na kiosku bilo šta da kupim, jer su moji domaćini išli ispred mene i kupovali. Ja sam u Prištini govorio na ulici, sa Škezenom sam govorio i sa našim domaćinima na srpskom jeziku, jer ja, nažalost, albanski ne znam. Te prištinske taverne i kafane su nešto najlepše što sam video ovde u regionu, potpuno autentično, i kad sam se vratio zapravo zbog tog iskustva koje je bilo zaista divno, ja sam imao neko osjećanje stida. Iako, evo, spreman sam sada da o tome javno govorim, tada nisam, stida zbog te nelagode koju sam imao pre nego što sam otišao.